नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जादू के तोड़ के लिए खूबसूरत अमल बताऊंगा। आज जो मैं अमल बताऊंगा उसके दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा ये कि आपके ऊपर अगर किसी ने जादू कर दिया है तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से जादू टूट जाएगा, जादू का खात्मा हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये कि करवाने वाले के ऊपर पलट जाएगा, जादूगर के ऊपर पलट जाएगा, या फिर जिसने भी जादूगर को कहा होगा उसके ऊपर पलट जाएगा। वो आपकी फैमिली में से है या फिर आपके दोस्त अहबाब में से है, इंशाअल्लाह उसके ऊपर वापस पलट जाएगा। नाजरीन, याद रखें, जादू की बहुत सी अलामात हैं। उनमें से एक अलामत ये है कि वो बच्चों के ऊपर जादू कर देते हैं, नौजवान बच्चों के ऊपर। पढ़ाई हजम नहीं होती किसी से तरक्की हजम नहीं होती, किसी से आपके बच्चों का खाना पीना हजम नहीं होता, अच्छा ओढ़ना पहनना, अच्छा रहन सहन पसंद नहीं आता। हसद की वजह से बच्चों के ऊपर कर देते हैं। होता क्या है, बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं और वो खुदकुशी की धमकी देते हैं, बाज़ दफ़ा खुदकुशी कर भी लेते हैं। एक वाक़या भी इस पर इंशाअल्लाह पेश करूँगा और अमल भी पेश करूँगा, जिस अमल के ज़रिए आप जादू का ख़ात्मा कर सकते हैं, जादू तोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ जादू करवाने वाले के ऊपर जादू पलट जाए, इसका दूसरा फ़ायदा ये भी होगा। ये जो मैं अमल बताऊँगा इंशाअल्लाह। अमल और तरीक़ा बताने से पहले हमेशा की तरह दरख्वास्त करूँगा कि आप ख़ुद भी कुरान करीम पढ़ें, अपने बच्चों को भी सही हुरूफ के साथ कुरान लाजमी पढ़ाएं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए, इलाज मुआलजा के लिए, जिस्मानी और रूहानी मसाइल के हल के लिए घर बैठे स्क्रीन पे दिए गए हमारे नंबरों पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे हमारी बेहतरीन और मियारी सर्विस से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। नाजरीन, बहुत से लोग हमें कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि हज़रत हमने फ़लाँ अमल किया मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा क्यों नहीं होता? उसकी कई वजूहात हैं। उनमें से एक वजह ये कि जब हम फ़ोन पे किसी से वो कुरानी आयत सुन रहे होते हैं, कुरानी अमल सुन रहे होते हैं, तो उसके तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं होते, उसके हुरूफ ठीक नहीं होते, वो सही लफ्ज़ों के साथ उस आयत मुबारका को पढ़ नहीं रहा होता या पढ़ नहीं रही होती। तो ये सबसे बड़ी वजह है फ़ायदा ना होने की। तो इसलिए कुरान सही कर लेना चाहिए, अपने तलफ़्फ़ुज़ सही कर लेने चाहिए। सही हुरूफ के साथ जब आप कुरान करीम पढ़ेंगे तो अमल की भी तौफ़ीक़ मिलेगी आपको। इंशाअल्लाह कुरान करीम की बरकतें भी ज़रूर हासिल होंगी इंशाअल्लाह। जादू की वजह से बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। बच्चे इतना परेशान होते हैं, इतना डिप्रेशन का शिकार होते हैं कि वो खुदकुशी कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा मेरे रिश्तेदारों में एक वाक़या पेश आया, बहुत ज़्यादा क्लोज थे वो लोग जहाँ ये वाक़या पेश आया है। मैंने उनका इलाज किया, लेकिन जब इलाज किया तो उस वक़्त देर हो चुकी थी। 2 भाइयों ने खुदकुशी की और वक्फे वक्फे से एक दूसरे के बाद खुदकुशी की, और छोटी छोटी बातों पे खुदकुशी की है। वो घर उजड़ गया। नौजवान थे बच्चे, अभी शादियां भी नहीं हुई थी उनकी, जिन्होंने खुदकुशी की। हुआ क्या कि अपने बाप से झगड़ा किया छोटी छोटी बातों पे, और वक्फे वक्फे से, थोड़े थोड़े वक्फे से 2 भाइयों ने खुदकुशी कर ली। तो जादू की वजह से बच्चों को परेशान करते हैं, नौजवान बच्चों को, नौजवान बच्चियों को गलत फैसलों के ऊपर मजबूर कर देते हैं। आप में से किसी के साथ ऐसा वाक़या पेश आ रहा है या कोई ऐसी अलामत ज़ाहिर हो रही है तो फ़ौरन किसी मुस्तनद मुआलिज से रब्ता करना चाहिए, बजाय इसके कि आप हड दर्मी पे उतर आएँ, ज़िद पे उतर आएँ और बच्चों से जो है तल्ख़ कलामी पे उतर आएँ, उनके साथ तल्ख़ कलामी करें। इससे बेहतर है कि आप इस बात पे गौर करें कि कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा।
جب میں نے علاج کیا تو سخت قسم کا جادو ہوا تھا، جادو کا توڑ ہوا، بعد میں تو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا، مگر جب علاج کے لیے انہوں نے رجوع کیا تو اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی، ان کے 2 نوجوان بیٹے دنیا سے جا چکے تھے۔ عمل غور سے سن لیجئے، عمل بہت اچھا ہے، اس عمل پر اس عاجز کا عبور ہے۔ میں نے جنات کا علاج بھی کیا ہے اس عمل کے ذریعے، جادو کا علاج بھی کیا ہے، اور سینکڑوں گھرانوں کا علاج کیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا ممیت یا اللہ، یا ممیت یا اللہ۔ جب بھی میں اس کو اپنے خاص انداز میں، خاص طریقوں سے جنات کے مریضوں کے اوپر پڑھتا تھا تو جنات کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، چیخ و پکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ چھوڑ دو، عمل بند کر دو، یہ پڑھنا بند کر دو، ہم نہیں جائیں گے۔ تو میں کہتا تھا کہ کوئی بات نہیں، نہ جاؤ، مگر میں عمل تو جاری رکھوں گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کچھ ہی دیر میں معاملہ حل ہو جاتا تھا، مگر اس پر مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ عمل بتا دیتا ہوں جو کہ آج ہماری گفتگو کا عنوان بھی ہے۔ جادو کا خاتمہ بھی ہوگا اس عمل کی برکت سے، اور جادو کروانے والے کے اوپر بھی انشاءاللہ جادو لوٹ جائے گا اس عمل کی برکت سے۔ بعد نماز عشاء 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی ادا کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ جب آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد یا ممیت یا اللہ ایک نشست میں 1100 دفعہ پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پانی پہ دم کریں، خود پئیں، اپنے گھر والوں کو پلائیں، گھر کی دیواروں پہ چھڑکاؤ بھی کریں اس پانی کا۔ انشاءاللہ جادو کا خاتمہ ہوگا۔ 7 دن مسلسل یہ عمل کرنا ہے، شب جمعہ کو یہ عمل شروع کرنا ہے یا اتوار کو شروع کرنا ہے، اگلے دن سوموار ہو، اسی طرح شب جمعہ کو جب آپ شروع کریں گے تو اگلے دن جمعہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ ان 2 دنوں میں عمل شروع کریں گے، کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، 7 دن تک یہ عمل جاری رکھیں۔ روزانہ نیا پانی دم کریں گے، روزانہ نیا پانی دم کر کے آپ پئیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں گے اور دیواروں پہ چھڑکاؤ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کروانے والے کے اوپر بھی لوٹ جائے گا، خاتمہ بھی ہوگا، اور جادوگر کے اوپر بھی لوٹے گا، اور جس نے اس کو کہا ہوگا اس کے اوپر بھی یہ پلٹ جائے گا انشاءاللہ۔ مزید علاج معالجہ کے لیے مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے اور رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔